Sejak waktu itu 이때로부터 Yesus 예수 mulai 그리스도께서 mengatakan kepada 자기가 murid-muridnya bahwa 예루살렘에 ia harus 올라가 pergi 장로들과 대제사장들과 sambil menanggung 서기관들에게 banyak penderitaan 많은 dari 고난을 pihak 받고 tua-tua, 죽임을 imam-imam, 당하고 kepala dan 제3일에 ahli-ahli 살아나야 Taurat, 할 것을 lalu dibunuh dan 제자들에게 비로소 dibangkitkan pada hari 나타내시니 ketiga. Tetapi 베드로가 Petrus 예수를 menarik 붙들고 Yesus 항변하여 di 이르되 samping dan 주여 menegur 그리 dia, 마옵소서 이 일이 결코 jangan 주께 kiranya Allah 미치지 menjauhkan hal itu. 아니하오리이다. Hal itu sekali-kali tidak akan 예수께서 terjadi. 돌이키시며 베드로에게 이르시되 Engkau 사탄아 suatu 내 batu 뒤로 sandungan 물러가라 bagiku, 너는 sebab 나를 engkau 넘어지게 bukan 하는 memikirkan 자로다 apa yang 내가 dipikirkan 하나님의 Allah, 일을 melainkan 생각하지 apa yang 아니하고 dipikirkan 도리어 사람의 일을 manusia. 생각하는도라 하시고 이에 예수께서 Lalu Yesus 제자들에게 berkata kepada 이르시되 murid-muridnya, 누구든지 setiap 나를 orang yang mau 따라오려거든 mengikut aku, 자기를 ia harus 부인하고 menyangkal 자기 dirinya, 십자가를 memikul 지고 나를 salibnya, 따를 dan 것이니라. mengikut aku. 복음을 살아내는 힘이라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Kuasa untuk menghidupi Injil. 우리 신학교를 다닐 때 우리 동료 전사님들하고 기도원을 가끔씩 갔습니다. Waktu saya masih kuliah dulu, saya sering pergi bersama teman-teman saya ke bukit doa. 그리고 이제 산에서 밤에 이제 철야를 하는 기도를 하는 곳이 있습니다. Terus ada juga di bukit doa itu lokasi khusus di atas gunung, tempat untuk berdoa semalam suntuk. 산이다 보니까 밤에 가면 추워요. Karena itu di atas gunung, kalau sudah malam itu dingin. 그러면 이렇게 큰 비닐을 한 장씩 이렇게 줍니다. Dan kami pun akhirnya membawa plastik di sana. 해보신 분 있으시죠? Sudah pernah ada? 네. 그러면 가서 방석을 딱 놓고 그걸 비닐을 몸을 탁 이렇게 감쌉니다. Kita alas stiker dulu di tanah, lalu setelah itu tubuh kita bungkus pakai plastik. 그러면 기도를 해요. Dan lalu berdoalah di tengah hutan. 이 시간이 점점 가다 보면 처음에 많이 올라갔던 사람들이 한 명씩 이제 집에 갑니다. Dan awalnya banyak orang datang ke atas, sedikit demi sedikit akan satu persatu pulang. 그리고 우리는 명색이 신학생이잖아요. Dan kami identitasnya mahasiswa teologi ya. 그리고 전도사잖아요. Juga sudah disebut kayak 우리 pendeta 끝까지 muda. 우리 있는다. Terus kita bilang, ayo kita nggak boleh kalah, kita harus sampai akhir di sini. 밤에 이렇게 막 기도하다 보면 졸리잖아요. Tapi kan kadang lagi berdoa tiba-tiba ngantuk ya. Tengah 기도하다가 malam. 이렇게 막 졸아요. Terus ya kadang sering tergeletak ketiduran tiba-tiba. 근데 옆에서 이 비닐로 이렇게 옷을 비닐로 이렇게 덮고 있다 보니까 그게 막 비벼지면 소리가 막 나요. Tapi karena kan kita teman-teman barengan itu berdoanya lagi bungkus pakai plastik. Jadi kalau misalkan plastik itu digesek-gesek ribut. 그럼 깜짝 놀래가 주여 이라고 이렇게 막. Terus nanti karena gesekan plastik teman di samping ribut, jadi tiba-tiba kaget bangun terus langsung 주여. 제가 주여 이러니까 옆에 있는 친구 놀래가 또 주여 이러니까. Terus karena saya bilang 주여, maka teman saya yang di samping juga 그래서 또 langsung kaget. 조용해져요. 또 조는 거죠. Terus kebangunlah kami sama-sama. Terus abis itu udah sunyi lagi. 옆에 있는 친구가 또 주여 이러면서 깜짝 놀래가 깨고. Terus teman di samping bilang 주여. Jadi sebenarnya kaget lagi. Begitu terus. 근데 우리가 밤새도록 그렇게 기도하고 내려오는데 너는 왜 그렇게 주여를 찾냐? Terus akhirnya sudah selesailah berdoa. Pagi hari kami turun. Tapi lagi turun temanku satu bilang, kok kamu 주여nya banyak banget. 그래서 친구랑 재밌게 피곤은 했지만 그 시간들이 참 재밌고 그런 즐거운 시간들이 있었어요. Jadi walaupun memang berdoa semalam suntuk di gunung itu dingin, lelah, capek, tapi ternyata itu menjadi memori yang menyenangkan. 하나님 뜻대로 살고 싶은데 참 안 되는 거예요. Kadang kita juga ingin hidup sesuai kehendak Tuhan, namun itu tidak mudah. 복음을 위해서 살고 싶은데 잘 안 돼요. Kita juga mau 복음을 위해서 살고 싶은데 잘 안 돼요. mau hidup untuk Injil, tapi kadang tidak mudah. 그래서 산에 가서 기도도 하고 금식도 하고 얼마나 몸부림쳤는지 모릅니다. Sehingga tanpa disadari seberapa kerasnya kami harus berusaha di atas gunung untuk berdoa semalam suntuk. 근데 어떤 사람들은 보면 전혀 기도도 하지 않고 말씀대로 살려고 하지도 않는 그런 목회자들이 있어요. Tapi ada juga orang-orang yang menganggap diri Kristen, tapi tidak berusaha untuk hidup membaca 근데 말만 firman, 잘하는 거예요, berdoa. 말만.
hanya terbatas dalam kata-kata saja. 그 사람들은 잘 모르잖아요. Dan orang-orang kan tidak tahu. 겉으로 보여지는 모습이 다 거룩해 보이고. Dari luar mungkin dia terlihat sangat kudus. 저는 어떤 집회 같은 데 가면 제일 안 보이는 곳, 구석 이런 데 가요. Setiap kali saya menghadiri acara KKR, saya pasti akan menyembunyikan 왜 diri 이렇게 di pojok. 부끄러운지 모르겠어요. Karena saya merasa malu. 근데 어떤 친구는 보니까 카메라에 잘 잡히는 곳을 다 기가 막히게 아는 친구들이 있어요. Tapi ada orang-orang yang kalau di KKR itu dia selalu duduk di tempat yang kamera bisa langsung 그런 손을 떼고 syuting 이렇게 gitu loh. 기도해요. Terus nanti dia pas kamera sudah dekat, tangannya diangkat tinggi-tinggi terus kayak lagi berdoa. 우리는 또 속으로 욕을 합니다. Tapi kami tanpa kami sadari 저것도 오늘 또 쇼하고 있네. dalam hati kita sudah menghakimi dia dan bilang, ih, 우리는 pertunjukan 잘 lagi, 아니까. syuting. Mungkin karena kita tahu dia siapa ya. 근데 그게 오래 가지 않아요. Tapi itu tidaklah selamanya. 겉으로 보일 때는 문제가 없어 보이는데 진짜 문제가 부딪혔을 때 껍데기 신앙과 알맹이 신앙은 차이가 나는 거예요. Kita bisa mengetahui iman orang kalau imannya itu benar-benar asli atau palsu saat dia menghadapi masalah. 우리 친구들 시골에서 살아봐서 알잖아요. Di sini mungkin ada yang sudah datang dari 네, kampung. 그 쌀을 추수를 하고 나면 이렇게 바람에다가 이렇게 그 뭐라 그러죠? 이걸 하는 거를? 예. 바람에다가 이렇게 합니다. Tamping. 깜핑. Jadi biasanya di kampung itu kalau mau menampi beras pakai tampi sehingga sekamnya itu bisa terbang. 그럼 바람 불면 이 껍데기들은 다 날아가거든요. Jadi sekam-sekam itu bisa langsung terbang. 알맹이들은 무게가 있으니까 밑으로 탁 떨어지죠. Tapi beras yang berisi atau padi yang berisi 우리 itu tetap 신앙도 sisa. 마찬가지입니다. Hidup kita juga seperti itu. 입으로만 주여 주여 하는 사람들은 문제 오면 다 날아가요. Orang-orang yang imannya itu cuma bungkusnya saja pasti seperti sekam yang akan terbang. 여러분 언제든지 여러분 복음으로 돌아가면 됩니다. Namun saya mengajak kapanpun itu kita masih punya kesempatan untuk kembali pada 때때로 Injil. 우리가 실수를 할 수 있습니다. Mungkin kadang kita buat masalah. 근데 믿음의 사람과 그렇지 않은 사람의 차이가 있어요. Tapi ada perbedaan orang beriman dan orang tidak beriman. 언제든지 복음으로 돌아가는 사람이 있어요. Ada orang yang selalu pasti bisa kembali pada iman. 옆 사람 축복합시다. Kita memberkati satu sama lain. 복음으로 돌아갑시다. Mari kembali pada iman. 아멘. Pada 고린도전서 Injil. 4장 20절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 20. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있습니다. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 여러분 그리스도가 여러분 인생의 정말 주인이십니까? Apakah benar Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita? 여러분 기도를 우리가 많이 하잖아요. Kita sering berdoa. 근데 기도 제목 중에 제일 좋은 거는 성령 충만입니다. Tapi dari banyaknya macam-macam doa yang kita bisa panjatkan, satu yaitu Roh Kudus. Kepenuhan 예수님께서 Roh Kudus. 제자들에게 부탁하셨어요. Kita bisa minta kepenuhan Roh Kudus seperti Yesus minta kepada murid-muridnya. 근데 너희들이 먼저 약속한 성령을 기다려라라고 말하는 거예요. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tunggulah suatu janji Tuhan, 성령 충만 받으면 권능이 임하는 겁니다. yaitu kepenuhan Roh Kudus. 내 수준, 내 능력, 내 환경을 뛰어넘는 힘이에요. Di dalam kepenuhan Roh Kudus ada kuasa yang melampaui level kita, semua pengetahuan kita. 여러분 성령 충만 받으시기 바랍니다. Jadilah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. 할렐루야. 그러면 승리하게 되어 있어요. 그러면 승리하는 거예요. Maka kita pasti bisa menang. 여러분 우리 신앙생활의 중요한 시작은 고백하는 것에서 있습니다. Iman kita itu dimulai dari pengakuan kita. 이것은 사람들 앞에서 믿음 있는 척 쇼하는 거하고 다른 거예요. Sangat berbeda dengan berusaha untuk show di depan orang. 여러분 나 자신이 정말 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 신앙의 고백이 우리 중요한 시작이라는 거예요. Awal dari iman kita itu dimulai dari kita mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. 마태복음 yang hidup. 16장 15절에 예수님이 질문하십니다. Seperti dalam kitab Matius pasal 16, Tuhan Yesus berfirman, 너희는 나를 누구라 하느냐?
Bagi kamu, siapakah aku ini? 그 앞에 내용은 무엇입니까? Sebelum itu apakah firman Tuhan? 사람들은 나를 누구라고 하느냐? Apa kata orang-orang tentang aku? 사람들의 관심은 무엇이었습니까? Orang-orang hanya berpikir kepada satu hal. 능력받는 엘리야를 기다렸어요. Mereka hanya menantikan seseorang seperti Elia. 내 문제 위로해주는 이 예레미야를 기다렸어요. Atau seseorang seperti Yeremia yang bisa menyelesaikan masalah. 세상을 개혁하는 세례 요한을 기다렸어요. Atau mungkin pemimpin seorang revolusi seperti seorang Yohanes Pembaptis. 나의 길을 인도해주는 이 선지자를 바라본 겁니다. Dan mereka hanya menantikan seorang nabi yang bisa mengatur 다 jalan 맞는 itu. 말입니다. Sebenarnya tidak ada yang salah dari jawaban 하지만 mereka. 예수님은 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들. Tapi Tuhan Yesus itu lebih daripada itu semua. Dia adalah Mesias, Kristus, anak Allah yang 우리 hidup. 고백합시다. Mari katakan sama-sama. 예수는 그리스도입니다. Yesus adalah Kristus. 모든 문제 해결자가 되십니다. Penyelesai semua masalah. 아멘. Amin. 이 그리스도를 고백하는 거예요. Dan inilah Kristus yang harus kita akui. 로마서 10장 9절에서 10절에 말씀합니다. Seperti dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. 내 입으로 예수를 주라 시인하고 Kita mengakui Yesus dengan bibir mulut kita. 그가 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. Dan percaya dalam hati bahwa bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. 예수님이 예수 그리스도가 나의 죄를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하시고 승리하셨어요. Yesus Kristus di atas kayu salib telah menanggung semua dosa-dosa kita. 그냥 믿습니다가 아니에요. Ini bukan hanya sekedar berkata percaya, 누구를 믿느냐는 거예요. tapi tergantung siapa yang kita percayai. 의미 없이 주여 주여 외치는 것이 아닙니다. Tidak hanya sekedar mengatakan Juyo, Juyo, Tuhan, Tuhan. 내 인생의 주인. Namun benar-benar dia adalah pemilik hidup kita. 이 예수가 누구십니까? Siapakah Yesus? 여인의 우선 예수 그리스도가 이 땅에 오신 거예요. Dan Yesus adalah Tuhan yang datang dari seorang perempuan. 우리 죄를 위해서 십자가에 죽으신 것입니다. Dia mati di kayu salib untuk dosa kita. 그분이 메시아 그리스도예요. Dialah Mesias, dialah Kristus. 예사야 7장 14절에 이 예수 그리스도가 임마누엘로 이 땅에 오신 거예요. Dalam Yesaya 7 ayat 14 berkata bahwa dia adalah Immanuel. 임마누엘 뜻이 뭐죠? Apa arti Immanuel? 하나님이 우리와 함께 하신. Immanuel artinya Allah menyertai 여러분 kita. 어떤 것으로도 무엇으로도 우리가 하나님과 함께 할 수 없어요. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membawa kita sama seperti Allah. 하나님과 함께하는 방법은 임마누엘 대신 예수 그리스도를 통해서 함께하는 것입니다. Kita hanya bisa melihat satu-satunya cara Tuhan menyertai kita adalah dengan Immanuel. 제자들의 올바른 신앙 고백 이후에 예수님께서 무엇을 말씀하십니까? Saat Tuhan, apa kata Tuhan Yesus saat Yesus 오늘 hampir 우리가 읽었던 disalibkan? 본문입니다. Waktu itu dalam ayat yang kita sudah baca hari ini. 이때부터라고 말합니다. Mulai saat ini. 올바른 신앙 고백 이후에 예수님께서 알려주신 거예요. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya setelah ada pengakuan benar. 예수님이 예루살렘에서 고난과 죽음을 당하고 3일 만에 부활하실 것을 말씀하셨어요. Di Yerusalem, Tuhan Yesus akan menderita dan akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. 그때 베드로가 뭐라고 말합니까? Dan Petrus berkata apa? 여기 성경은 베드로가 예수를 붙잡고 항변했다 말합니다. Ayat firman Tuhan berkata, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. 예수는 안 됩니다. Tidak bisa Tuhan. 절대로 안 됩니다. Jauhkanlah hal itu. 제가 막겠습니다. Aku akan menghalangi itu terjadi. 그때 예수님이 뭐라고 하셨습니까? Dan Tuhan Yesus bilang, 사탄아 물러가라. enyahlah iblis. 너는 나를 넘어지게 하는도다. Kamu suatu batu sandungan bagiku. 아니 방금 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했던 베드로예요. Ada apa dengan Petrus? Baru saja dia bilang Yesus adalah 너는 Mesias. 반석이다. Dan Tuhan Yesus memberkati dia bilang kamu 천국 adalah batu 열쇠를 karang. 주겠다. Kamu memiliki
pintu kerajaan 음부의 권세가 kunci 이기지 못하리라. pintu kerajaan sorga. Alam maut tidak akan menguasaimu. 최고의 축복을 받았던 베드로에게 Dia sudah menerima berkat yang sangat 예수님은 besar. 사탄아. 그래요. Tapi setelah dia bilang begitu, Tuhan Yesus bilang dia iblis. 무엇입니까? Apa yang terjadi? 베드로가 고백이 틀렸다는 게 아니에요. Pengakuan Petrus tidak salah. 분명히 베드로는 고백하고 축복받았어요. Petrus sudah mengaku dan sudah diberkati. 근데 이 그리스도의 사역을 깨닫지 못하는 거예요. Tapi dia masih belum bisa mengerti pelayanan Kristus seperti apa. 당장 눈에 보이는 것만 보이는 것입니다. Dia hanya melihat apa yang ada di depan mata. 그래서 예수님이 왜 십자가에 죽으셔야 하는지에 대한 의미를 모르는 거예요. Dan Yesus pun akhirnya menantikan di kayu salib. 예수님이 십자가에 죽어야 우리가 사는 것입니다. Petrus tidak tahu kenapa Yesus harus disalibkan, padahal Yesus, 그리스도께서 단번에 우리 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하였다. padahal Yesus harus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita satu kali saja. 예수님이 십자가에서 사단의 권세를 완전히 박살내셨어요. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah menghancurkan kuasa iblis. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. Sebab kedatangan anak manusia adalah datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 히브리서 2장 14절에 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨다. Dan Ibrani 2 ayat 14 berkata supaya Yesus dengan kematiannya memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. 십자가의 죽으심으로 사단을 마귀를 멸하신 것입니다. Oleh kematiannya di kayu salib, Yesus telah mengalahkan iblis. 예수 그리스도께서 자기 육체를 찢으시고 희장 가운데서 하나님께로 가는 길을 열어주셨어요. Yesus Kristus telah membuka tabir yang dahulu menghalangi kita berjalan menghadap Tuhan. 아멘. 다른 길은 없어요. Jadi tidak ada jalan yang lain. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 예수 그리스도만이 유일한 길입니다. Hanya Yesus saja satu-satunya jalan. 이 비밀을 베드로가 몰랐던 것입니다. Dan inilah sebenarnya suatu rahasia yang Petrus tidak kenal. 그래서 근데 이 베드로가 나중에는 순교합니다. Setelah ini kita akan melihat Petrus akan mati. 예수님의 제자 모든 제자들이 다 순교해요. Semua sebenarnya murid-murid Yesus mati karena memberitakan Injil. 근데 아직까지 연약한 마음과 육신을 가지고 있기 때문에 그런 거예요. Namun sebelum mereka berani mati, saat itu masih mempunyai kelemahan iman, kelemahan rohani. 베드로는 늘 마음에 예수님을 사랑하는 마음이 가득했습니다. Walaupun sebenarnya hati Petrus ini sangat penuh dengan cinta, kasih kepada Tuhan Yesus. 예수님이 말씀하셨어요. Dan Tuhan Yesus berfirman, 너희가 오늘 밤에 다 나를 떠나게 될 것이다. Tuhan Yesus berfirman bahwa malam ini aku akan meninggalkan kalian semua. 근데 베드로는 대답을 했어요. Tapi Petrus bilang, 모두가 주를 떠나도 저는 결코 버리지 않을 것입니다. Petrus bilang, walaupun semua orang akan meninggalkan Tuhan Yesus, aku tidak akan meninggalkan engkau. 예수님 차라리 제가 죽겠습니다. Lebih baik aku saja Tuhan Yesus yang mati. 근데 그게 거짓말이 아니라고 생각해요. Dan dia pikir semuanya itu akan terjadi seperti 베드로의 itu. 진심이었을 거예요. Itu bukan bohong, dia benar-benar jujur saat dia bilang itu. 근데 예수님이 말씀하십니다. Tapi Tuhan Yesus bilang, 오늘 밤 닭 울기 전에 3번 나를 부인하리라. malam ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. 그러고 나서 예수님이 같이 마지막으로 기도하러 가시는 거예요. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus pergi berdoa bersama dengan beberapa murid-murid. 겟세마네 동산에서 땀이 핏방울이 되도록 기도하셨어요. Dia berdoa di taman Getsemani sampai keringatnya menjadi darah. 근데 베드로가 뭐 했습니까? Dan Petrus, dia lakukan apa? 잤어요. Tidur. 베드로가 좀 일어나서 좀 기도해. 예수님 말씀하셨어요. Tuhan Yesus bilang, Petrus bangun, berdoa. 깨웠는데 또 자요. Udah bangun, tapi tidur lagi. 예수님 말씀하십니다. Dan Tuhan Yesus bilang, 마음은 원인데 육신이 약하도다.
Memang hati itu penurut, tetapi daging lemah. 베드로는 마음은 예수님 분명히 사랑하는데 연약하다는 거예요. Padahal benar-benar Petrus itu sayang sama Tuhan Yesus, tapi tubuhnya tidak begitu. 그래서 마태복음 26장 69절에서 75절까지 내용에 보면 베드로가 3번 부인하는 장면이 나와요. Nah, di Matius pasal 26 ayat 31 sampai 41, kita bisa melihat Petrus menyangkal Yesus. 첫 번째 70절에 보면 베드로가 모든 사람 앞에서 부인했어요. Di pasal 26 ayat 70, Petrus menyangkal Yesus di depan semua orang. 72절에 보니까 베드로가 맹세하고 또 부인했어요. Di ayat 72, dia menyangkal Yesus dan bersumpah. 74절에 보니까 그가 저주하고 맹세했어요. Terus yang ke-74, dia mengutuk dan bersumpah. 예수님을 저주하고 맹세했다고요. Dia mengutuk Tuhan Yesus, dia menyumpahi Tuhan Yesus. 성경은 말합니다. Dan Alkitab berkata, 곧 닭이 울더라. dan pada saat itu berkokoklah ayam. 그러고 나서 베드로가 나가서 펑펑 우는 거예요. Dan waktu itu teringatlah Petrus tentang apa yang Tuhan Yesus katakan dan dia menangis terseduh-seduh. 방금 전에 전날 밤에 예수님 절대로 나는 떠나지 않겠습니다라고 차라리 죽겠습니다라고 했던 자신이 떠오르는 거예요. Dia mengingat dirinya kemarin malam yang baru bilang aku nggak akan meninggalkan Tuhan Yesus. 예수님 알고 있었어요. Dan Tuhan Yesus tahu ini akan terjadi. 네가 분명히 부인할 거다. Kamu pasti akan menyangkal aku. 근데 괜찮아. Tapi it's okay. 그런데 어떻게 하면 나를 따라올 수 있겠냐? 어떻게 하면 나를 따라올 수 있는지 방법을 알려주셨어요. Dan Tuhan Yesus memberikan jalan supaya dia tahu bagaimana caranya mengikut Tuhan Yesus. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르는 것이니라. siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 자기를 부인한다. 이 말이 무슨 말이에요? Apa arti menyangkal diri? 내 뜻대로 하는 게 아니에요. Tidak ikut kehendak sendiri. 내가 결정하고 선택하는 게 아니란 말이에요. Tidak mengambil keputusan sendiri. 하나님이 원하시고 뜻하시는 것에 순종하고 따라가는 것을 말하는 거예요. Namun taat di mana Tuhan menempatkan kita. 여러분 십자가를 진다는 말이 무슨 말입니까? Apa arti memikul salib? 여러분 예수님이 십자가 지셨는데 그게 그러면 충분하지 않다는 얘기입니까? Apakah artinya salib yang Tuhan Yesus pukul tidak cukup? 예수님은 분명히 요한복음 19장 30절에 다 이루었다라고 말씀하셨어요. Bukannya Tuhan Yesus sudah bilang di Yohanes 19 ayat 30 bahwa sudah selesai. 그러면 이 십자가는 뭘 말하는 거예요? Jikalau begitu, apa arti dari salib? 하나님 우리에게 맡겨주신 사명을 말하는 거예요. Salib itu adalah tugas, misi yang sekarang Tuhan limpahkan kepada kita. 이제 우리의 삶은 어디로 가야 되겠습니까? Sekarang hidup kita harus kemana? 고린도전서 6장 19절에 말씀하고 있습니다. 1 Korintus 6 ayat 19. 너희 몸은 너희가 하나님께로 받은 것이다. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus 너희 가운데 성령님이 계신 것을 알지 못하느냐? yang diam di dalam kamu? 너희는 너희 자신의 것이 아니다. Kamu itu bukan milik kamu sendiri loh. 그럼 누구 겁니까? Jadi kalau begitu kita milik siapa? 자, 질문하겠습니다. Saya mau bertanya, 여러분의 인생은 주인은 누구십니까? kita ini milik siapa? 아멘. 정말이십니까? Betulkah? 우리 인생의 주인은 예수 그리스도예요. Yesus Kristus adalah pemilik hidup kita. 더 이상 내가 내 자신이 주인 되는 것이 아니에요. Bukan kitalah yang memiliki diri sendiri. 예수님께서 피값으로 우리를 사셨어요. Tuhan Yesus telah membayar kita dengan darah. 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. Dan Tuhan Yesus bilang, untuk itu persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. 우리 이 몸을 통해서 하나님께 영광 돌리는 삶을 사는 거예요. Tubuh kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. 어떻게 하면 우리가 자기를 부인하고 주님을 따르는 삶을 살겠습니까? Bagaimanakah caranya kita untuk memuliakan Tuhan? 바울은 고린도전서 15장 31절에 고백합니다. Paulus berkata dalam kitab 1 Korintus
15 ayat 나는 31. 나는 날마다 죽노라. Setiap hari aku mati. 나도 모르게 자꾸 내가 이게 올라와요. Karena kadang tanpa kita sadari amarah itu sering meluap-luap dalam hati. 어제 토요스쿨 갔다가 오는데 얼마나 피곤한지. Habis dari Saturday school itu sangat capek. 뒤에는 다 자고 있고. Di belakang semuanya tidur. 어제 따라 오토바이들이 얼마나 끼어드는지 몰라요. Dan banyak sekali motor nyelip-nyelip. 막 자꾸 막 올라와요. Ada sesuatu yang mau meluap dari hati saya. 방금 욕을 했었어요. 방금 욕을 했어요. 이놈! 이런. Dan saya pun tanpa saya sadari sudah memaki. 그래서 제가 아차 이랬어요. Aduh. 그래서 버리카딜라. Saya bilang 축복합니다. 뒤에 친구들이 막 웃더라고요. 하하 웃더라고요. Dan anak-anak di belakang kata, 제가 그래요. ya begitulah saya. 날마다 우리가 죽지 않으면 우리 안에 있는 이 혈기, 이 욕심 이게 계속 올라옵니다. Jadi benar, kita harus benar-benar mematikan diri kita. Karena kalau tidak, itu akan meluap dan di luar 그래서 kontrol. 로마서 6장 6절에 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다. Dan sebab itulah Roma 6 ayat 6 berkata, manusia lama kita itu harus 이유가 turut 뭡니까? disalibkan. Supaya apa? 제 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하게 하려 함이라. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. 여러분 우리가 더 이상 죄에 종노릇할 이유가 없어요. Tidak perlu lagi kita berada di bawah perhambaan dosa. 우리는 하나님의 백성입니다. Sebab kita adalah umat-umat Allah. 우리는 전도자입니다. Sebab kita adalah penginjil. 아멘. 그래서 그리스도가 주인 되는 삶을 살아야 되는 거예요. Dan kita harus hidup menikmati Kristus. 하나님 앞에 여러분 자꾸 기도할 때 어린아이 같이 나가시면 돼요. Setiap kita berdoa ke hadapan Tuhan, jadilah seperti anak kecil. 눈치 볼 필요 없어요. Tidak perlu malu. 여러분 시간 나면 기도하는 게 아니에요. Berdoa itu bukan di sisa waktu. 여러분 시간 나면 성경 보는 게 아니에요. Membaca firman Tuhan itu bukan sisa waktu. 여러분 시간 내서 기도하고 시간 내서 말씀 보셔야 돼요. Tapi harus intensional, cari waktu, 그래야 힘납니다. utamakan. Supaya bisa kuat. 여러분 밥 안 먹고 여러분 어떻게 삽니까? Bagaimanakah kita bisa hidup tanpa makan? 여러분 기도 안 하고 어떻게 삽니까? Bagaimana bisa kita hidup tanpa berdoa? 그거는 여러분 내 삶의 주인이 자꾸 바뀌어야 돼요. Kita harus terus-menerus berusaha. Pemilik hidup kita itu harus berubah. 여러분 그 하나님 모르고 살 때 과거로 여러분 혹시 돌아가고 싶은 분 있어요? Apakah ada yang mau hidup kembali di masa-masa sebelum kita mengenal 저는 Tuhan? 싫어요. Saya tidak mau. 저는 원하지 않습니다. Tidak mau saya hidup 혹시 begitu. 하나님 모르고 살 때 그리운 사람들이 있습니까? Apakah ada yang masih kangen hidup sebelum mengenal Tuhan? 그게 자유가 아니라 죄의 종노릇하는 거예요. Itu bukanlah kebebasan, itu adalah perhambaan. 여러분, 우리가 지금 매일 아침마다 유튜브로 우리 맥체인 성경 읽기 계속 하고 있잖아요. Kita saat ini terus-menerus sedang membaca Alkitab untuk 1 tahun ini 또 kan. 매일 성경 가지고 계속 큐티 합니다. Kita juga mempunyai bacaan daily Bible. 그 아무것도 아닌 것 같은데 Mungkin ini terlihat sangat bukan apa-apa. 그 말씀을 읽고 듣는 가운데 여러분이 살아나는 거예요. Kita harus terus membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan supaya ada perubahan dalam hidup 우리 kita. 조금 있으면 신약 성경 이제 다 읽어요. Sedikit lagi kita akan menyelesaikan kitab perjanjian baru. 여러분 시간 없는 분들은 유튜브 틀어놓으면 된다니까요. Kalau tidak ada waktu, dengar saja pakai audio. 네, 여러분 정말 하나님 앞에 나를 자꾸 내려놓는 시간이 있어야 돼요. Kita harus bisa terus-menerus mengalahkan jasmani kita. 그래야지 내 삶의 복음을 자꾸 살아내는 거예요. Supaya Injil itu terus-menerus tumbuh. 말쟁이가 되지 말고 증인이 됩시다. Mari kita jangan menjadi orang yang cuma suka berkata-kata, tapi mari lakukanlah. 복음의 열매 맺는 자들 되기를 축복합니다. Jadilah orang-orang yang berbuahkan Injil. 기도하겠습니다.
Mari berdoa. 우리 안디옥 선교교회 모든 성도들을 축복하여 주옵소서. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-jemaat Antioch Mission Church. 이번 한 주간도 복음을 살아낼 수 있도록 힘을 다하여 주시옵소서. Berikanlah kekuatan agar supaya kami mampu hidup di tengah dunia. 성령의 충만함을 주시옵소서. Berikanlah Roh Kudus. 육신의 강건함을 다하여 주옵소서. Berikanlah kesehatan jasmani. 하나님 주시는 꿈을 꾸고 도전할 수 있도록 주님 도와주옵소서. Bantulah kami Tuhan untuk bisa terus-menerus bermimpi dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 순간순간 우리의 마음과 우리의 생각을 속이는 악한 마귀 사단은 예수 이름으로 결박당하고 떠나갈지어다. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami, hati kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 복음의 비밀을 날마다 누리고 kiranya turun kepada setiap umat Tuhan yang menikmati 땅 Injil 끝까지 증인돼 dan yang akan menjadi penginjil sampai ujung bumi. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.